ମୁଁ ଆଜି ମା ଆଉ ରାଜା ହେବିନି। ନା କାହିଁକି ରେ ରାମ? ନା ଯୋଉ କୈକେୟୀ ମାତାଙ୍କ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ସେଇ କୈକେୟୀ ମାତା ମତେ କହିଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ନେଇଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ମାତା, ମା ମାନିଲୋ ପୁତ୍ରଟା ଯେତେ ଛୋଟା ହଉ, ଅନ୍ଧ ହଉ, ପୂଜା ହଉ, କଣା ହଉ, ସଂସାରରେ ଏମିତି ମା କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯାହାର ପୁଅକୁ ସେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଠେଇଦେବ? କେହି ଅଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ମା? ଆଜି ମା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ରାମରେ ମମତାର ମୂଳ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ, ଆଜି ପୁଅ ହୋଇଗଲା ପର, ନିଜର ଲୋକ ଯଦି ପର ହୋଇଯାଏ କିଏ ହେବ ସେ ନିଜର। ରାମ କାହିଁକି ସେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇଛି ରେ ରାମ? ନା ମା, ମୋ ବାପା ଆଜି ପିତୃ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 2ଟା ବର ମାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଭରତ ଏ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବି। ଆଜି କୌଶଲ୍ୟା ମାତା କହୁଛନ୍ତି ପଡିଯାଉ ସେ ସତ୍ୟତା, ଆଜି ରଘୁକୁଳ ବଂଶର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହଉ, ସତ୍ୟ ନ ରହୁ, ମୁଁ ତତେ କେବେ ପଠେଇ ପାରିବିନି। ପୁଅ ହେଉ ବୁଢା ଧରୁ ପଛେ ବାଡ଼ି, ମାତା କହେ ମୋର ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି, ପୁଅ ଯଦି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଅବା ପଢି, କେ ସୁଝିବ ମାରୁଣ। ଆଜି ମାର ମନ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? କିଏ ବୁଝିବ? ଆଜି ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୟ ସଂକଳ୍ପ, ଆଜି ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମ। ହେଲେ ମା, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତୁ ମୋର ମା ହେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ମଥାରେ ହାତ ଦେଇ କହ, ନିୟମ କରି କହ, ମୁଁ ଆଜି ଧର୍ମ ସତ୍ୟକୁ ଧରି ରଖୁଛି, ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମା କୌଶଲ୍ୟାକୁ। ମା, ମୋ କଥାରେ ମା ରାଜି ହେଇଯା, ମୁଁ ଆଜି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ମା କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତ, ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ତୁ ଧରିଛୁ, ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ତୁ ଧରିଛୁ, ସେଇ ଧର୍ମ ସେଇ ସତ୍ୟ ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁ। ଧର୍ମ ନ ଦୂଷର ସତ୍ୟ ସମାନ, ଆଗମ ନିଗମ ପୁରାଣ ବଖାନ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପରେ ଆଜି ମୋ ଅନ୍ତରକୁ ବଜ୍ର କରି ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ଯଦି ବାପା ତତେ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ମାତା ତତେ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ୟା ଭିତରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ତୁ ଯା, ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ତୁ ରକ୍ଷା କର। ଏତିକି ବେଳେ ମା ସୀତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବନକୁ ଯିବି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ନା ନା ତମେ ଯାଇପାରିବନି, ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଖଗମୃଗ ଅଛନ୍ତି, ହଂସ ସିଂହ ବାଘ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଇପାରିବନି। ଆଜି ମା ସୀତା ବହୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବହୁ ପ୍ରକାର କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ରୋଗ ଭୋଗ ସମ ଘୋର ନଭାରୁ, ରୋଗ ଭୋଗ ସମ ଘୋର ନଭାରୁ, ଯମ ଯାତନା ଶିରସ ସଂସାରୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଭଗବାନ କି ଜୟ।
সিনা কামিনী সুন্দর কামিনী সকাশু পতি হে কাত পাই সিনা কামিনী সুন্দর কামিনী সকাশু পতি হে কামিনী চোকান্ত উভয় সকাশু গৃহটি সুন্দর পতি হে জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় জয় শ্রীরাম বল সচ্চিদানন্দ ভগবান কি আজ প্রণব লেবিরে কবি স্বভাব কবি গঙ্গাধর মেহের মধ্য କହିଛନ୍ତି স্বামী গুরু স্বামী পরম বান্ধব স্বামী সেবা নারী ধর্ম স্বামী পদে ভক্তি অর্চনারে মতি অর্পিতু করিবু কর্ম স্বামী হি ঈশ্বর স্বামী হি দেবতা স্বামী পদে মিলে সর্ব লক্ষ্মী সদা পতিব্রতাଙ୍କ সঙ্গিনী স্বামী সেবা হি স্বর্গ ये कथा जो बुझे नहीं आज मर्यादा पुरुष रामचंद्र कथा काटि पारि ना से राजी हो जाती लक्ष्मण दौड़ी आसी माँ ठाकु पचार से जाई माँ ठार अनुमति नहीं आसी माँ कहते तू जा परम पुरुष भगवान होचंती राम राम को काम करवा जीवर धर्म ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कह समुझाई आउ जीवन जाक तू बापा माँ चिंता करी तांकर कार्य करुथिबु जा आज समस्ते बाहरी छंती वन गमन करिवे एई समय राजा दशरथक पाखक समस्ते जाइछंती जेतेबेले जाइछंती सेतेबेले राजा मूर्छित विकल नरनाहु काहु करियो कुछु बुद्धि न पाओ जय जय राम जय रघुनंदन जय भगवान की आज जेतबे जाई राजा दशरथଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ से खाली विकल रे राम 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 चिंता करछंती कहते हे राम भरत पछे अयोध्या सिंहासन राजा हो राम रे मु केबे भी तते वन को पठेई दे पारिबिनी जदि तू वन को जीवो जानी रो ये राजार निश्चित मृत्यु हबो ए कथा जानी रख रे राम मु केबे भी तते वन को पठेई दे पारिबिनी आज मर्यादा पुरुष तम आज हाथ जोड़ी देइछंती कोन कहउछंती कहउछंती बापा आज पितृ सत्य पालन करी मु वन को जाउछी ए रघुवंश रे कलंक लागिबो आपण कोन चाहुछंती ए रघुवंश रो निंदा अपमान हम आपण कोन चाहुछंती ए 14 वर्ष 14 दिन भली लागिबो मु निश्चित फेरी आसीबी मते विदाय दियंतो बापा मते विदाय दियंतो जन्म ठारू आजी जाए बापा तुमरी करुणा अधम संतान बोली बापा करिबनी गुणा जन्म ठारू मती जाए तुमरी करुणा अधम संतान बोली बापा करिबनी गुणा तुम श्री चरणे बापा करुछु गुहारी दोष थिले क्षमा देव बाबा यही मात्र हे बाबा जीवंत देवता तुमे चरंती ठाकुर हे बाबा जीवंत देवता तुमे चरंती ठाकुर तुम श्री चरणे बाबा करुछु प्रणाम दोष थिले क्षमा देव बाबा हरि तो समान
ତୋର ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ବାପା ଦେବ ହେ ସତୋର। ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଣାମ ମାଗି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଣାମ ମାଗି ଆଜି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସୀତା ସମସ୍ତେ ବନକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମୁନିପଟ ଭୂଷଣ ଭାଜନ ଆଣି ଆଗେ ବୋଲ ଇଧି ରେ ମୃଦୁବାଣୀ। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ଏହି ସମୟରେ ମା କୈକେୟୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୁନି ବେଶ ସଜେଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାମ ନିଅ ନିଅ ତୁମର ବେଶ ନିଅ, ବେଶ ବଦଳାଇ ରାତି ପାହି ଆସୁଛି, ଶୀଘ୍ର ବନକୁ ଗମନ କର। এই ସମୟରେ ଠାକୁରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚଲଇ ମୁନି ମୁନି ବେଶ ସଜାଇ ଚଲଇ ଜନ ନିଜ ନକ ଶିରୁବାଇ। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र लक्ष्मण माँ सीता आगे चलुचंती सेतबेले पुरवासी माने तांको छाडू नहंतिलो मा। एई समय गोटाए कोलाहल सृष्टि हेउची। कांदुछंती राजा कांदुछंती कांदुछंती पुरवासी कांदुछंती राम कांदुछंती सीता राम हेबे वनवासी। समस्त संपर्क तुटाइछि माम पुरु होई
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री राम।